السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم على قناتكم مو بروف دو فرونسي. اليوم لنا درس جديد في اللغة الفرنسية، فلنبدأ على بركة الله. Mes chers élèves, prenez vos livres de français et suivez-moi à la page 80. إذا سلامتي الأعزاء، خذوا كتبكم للغة الفرنسية وتابعوني على الصفحة 80. Je comprends mon texte. Je comprends mon texte بمعنى أفهم نصي. Quel est le train le plus rapide? Quel est le train le plus rapide بمعنى ما هو القطار السريع الأسرع. صحيح، ما هو القطار الأسرع. Voici le texte. Voici la source. Enfin, voici le titre et voici la source. Le titre, quel est le train le plus rapide? La source, tout savoir sur tout. Édition, Paragon. Ça y est. Ce texte se compose de 3 parties ou bien 3 paragraphes. La première partie, la deuxième partie ou bien troisième partie. Les trains à grande vitesse sont de plus en plus nombreux à circuler à travers les différents continents. Mais alors, pourquoi le maglev chinois est-il présenté comme le train en service commercial le plus rapide du monde? Tout simplement parce qu'il peut atteindre une vitesse de 431 km par heure. Le maglev relie l'aéroport de Pudong à la station de Longyang Road en 5 minutes 20 secondes pour un parcours de 36 000 km. Il se déplace au-dessus de son rail sans le toucher. C'est grâce à cette technologie qu'il peut atteindre des vitesses élevées. De nombreux trains sont utilisés par les habitants des banlieues. Autrement dit, les gens qui habitent en dehors de la ville. Ils font la navette pour aller chaque jour travailler dans les grandes agglomérations. Les trains à grande vitesse sont de plus en plus nombreux à circuler à travers des différents continents. Mais alors pourquoi le maglev chinois est-il présenté comme le train en service commercial le plus rapide du monde? قال لك القطارات الأكثر سرعة راها في زعما راها بقوة منتشرة بقوة. قال لك يتنقلوا ما بين القارات هايا à travers les différents continents. قال لك يتنقلوا ما بين القارات المختلفة. قال لك ولكن لماذا ماغلاف، هذا القطار اسمه ماغلاف الصيني يعتبر القطار الأكثر سرعة ويدير ما بين كوميرس سيرفيس كوميرسيال، يعني التبادلات التجارية يعني ما بين العالم. Tout simplement هما يشرحوا لنا علاش. Tout simplement parce qu'il peut atteindre une vitesse de 431 km par heure. قال لك قادر يتنقل يوصل زعما حتى 431 km في الساعة. Le maglev relie l'aéroport de Pudong à la station de Longyang Road en 5 minutes 20 secondes pour un parcours de 37 000 km et se déplace au-dessus de son rail
sans le toucher. C'est grâce à cette technologie qu'il peut atteindre des vitesses élevées. قال لك القطار هذا ماغلاف يربط ما بين المطار بودونغ بلوتو و ستاسيون يعني محطة المسافرين لونجيونغ رود. قال لك يوصل بيناتهم زعما ما بين هذه وهذيك نقطة البداية وهذه يوصل في 7 دقائق و23 ثانية. هذه السرعة تاعو القصوى يعني واش بيكم راه بسرعة. شوف شحال المسافة بيناتهم يعني سرعة الضوء. هايا 30 كيلو بلوتو سي 30 كيلومتر. هذه هي المسافة 7 دقائق و30 أو 20 ثانية يضربها في 30 كيلومتر. قال لك يتنقل فوق سونغاي يعني السكة الحديدية بلا ما يتوشيها. قال لك هو بهذا بفضل التكنولوجيا الجديدة واللي يقدر يوصل زعما السرعة القصوى. صحيح. عاودنا ننتقل للفقرة الثالثة. De nombreux trains sont utilisés par les habitants des banlieues, autrement dit les gens qui habitent en dehors de la ville. Ils font la navette pour aller chaque jour travailler dans les grandes agglomérations. قال لك القطار قال لك اللي يستعمل القطار بزاف سكان الضواحي. هيا قال autrement dit qui habitent en dehors de la ville يعني اللي يسكنوا في ضواحي المدينة في الخارج تاع المدينة. ils font la navette قال لك يديروا لا نافيت بمعنى يمشيو ويجيو للخدمة ولا يمشيو ويجيو لقرايتهم. هذه هي فاليفيان pour aller chaque jour قال لك باش يمشيو كل يوم للخدمة تاعهم dans les grandes agglomérations في التجمعات الكبيرة. إذا ننتقل للأسئلة. Je vérifie ma compréhension du texte. قال لك أراقب فهمي النص. Comment se nomme le train présenté dans le texte? Comment se nomme le train présenté dans le texte? هيا le train غادي نكتبو le train présenté dans le texte se nomme Maglev. صحيح. le train نكتبو هادي le train présente dans le texte نحيو هادي se nomme Maglev. Dans quel pays circule-t-il? Dans quel pays circule-t-il? Il circule en la Chine. Il circule en la Chine. يتنقل في يتحرك في الصين. D'après le texte, qui utilise ce moyen de locomotion? من خلال النص شكون يستعمل هاد القطار؟ ها هي. De nombreux trains sont utilisés par les habitants des banlieues. باش نشرحوا banlieue نقولوا autrement dit les gens qui habitent en dehors de la ville. يا صحيح هذا ما كان. هذه الثالثة نكتبوا غير هذه. De nombreux trains sont utilisés par les habitants des banlieues, autrement dit les gens qui habitent en dehors de la ville. Quatrième question. La quatrième question retrouve dans la partie explicative. La partie explicative, deuxième partie du texte. La raison pour laquelle ce train est aussi rapide. قال لك السبب اللي يخلي هذا القطار سريع. Tout simplement parce qu'il peut atteindre une vitesse de 431 km/h. Le Maglev relie l'aéroport à la station en 5 minutes pour un. ايوا صحيح هذه هي نكتبوها بلا نقراوها. صحيح ديريكت نكتبوها هذه. tout simplement parce qu'il peut atteindre une vitesse et حتى لهنا. صحيح. je retiens استنتج
Le maglev est un train différent des autres trains et n'utilise pas de roues grâce à la technologie développée par les Japonais depuis 1964. Ce moyen de transport circule sur un seul rail sans être en contact avec le sol. قال لك القطار هذا مختلف عن القطارات الأخرى، يستعمل بدون ما يستعمل العجلات، وهذا بفضل التكنولوجيا المتطورة تاع اليابان اللي يستعملوها منذ 1964. قال لك وهاد الوسيلة التنقل زعما يستعمل واحد سكة حديدية وحدة بلا ما يكون مترابط مع الأرض. صحيح؟ وبهذا وصلنا لنهاية الفيديو. شكرا لمشاهدتكم الفيديو. ما تنساش الاشتراك على القناة وتفعيل الجرس لتحقيقكم كل جديد، وما تبخلوناش بإعجاباتكم وتعليقاتكم محفزة لكي نواصل ونستمر. إلى اللقاء.